وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا وتعيذ من ماتوا منا وتعيذ من دفنوا في مقبرة هذه المحلة من عذاب القبر وتؤمننا وإياهم من الفزع الأكبر وتنجينا وإياهم عن دار البوار وتسكننا وإياهم الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار وصحبه الأخيار. اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا الرحمة ولا تجعلنا من القانطين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى الملة الحنيفية وأنهلنا من حمية قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم كؤوسات سنية وعلنا من أقداء خصوص قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس سائغة هنية وشرفنا بحبيبه المصطفى من الجبلة البشرية محمد المبعوث بالدين الحق المؤيد بالآيات الباهرات العلية فسبحان من شيد أركان دينه فسبحان من شيد أركان دينه بالنبي وأصحابه الذين وصفهم بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وفضل من أصحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وفضل منهم الشهداء البدريين الذين بذلوا لله وللرسول نفوسهم الزكية وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم والتوسل بهم فوائد جلية رضي الله عنهم ونفعنا بهم في الدارين ببركتهم العلية وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي ألا للإله الحمد في كل لحظة على ما هدانا ملة خير ملتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى ماحي ردى والرزية صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية رسول دعا الكفار للحق فالأولى قفوه اهتدوا والفوز نالوا بجملتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ومن مانعوا منه فأردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وأيده بالمعجزات وبالللا
هم شيد دين الإله بنصرتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وفي مدحهم جاء الكتاب وسنة كفاهم لهم نص الكتاب وسنتي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وصلى على الهادي وآله وصحبه صلاة مع التسليم رب البرية صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الشيخ الداراني رحمه الله أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم والتوسل بهم فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا طلحة رضي الله عنه وسيدنا الزبير رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وسيدنا الأخنس رضي الله عنه وسيدنا الأرقم رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنيس رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أبي رضي الله عنه وسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا بلال رضي الله عنه وسيدنا بجير رضي الله عنه وسيدنا بحاث رضي الله عنه وسيدنا بسبسة رضي الله عنه وسيدنا البراء رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا بشر رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا ثقف رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبير رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبار رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه وسيدنا حاتب رضي الله عنه وسيدنا حاتب رضي الله عنه وسيدنا الحسين رضي الله عنه
وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا حريث رضي الله عنه وسيدنا الحباب رضي الله عنه وسيدنا حبيب رضي الله عنه وسيدنا حرام رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية سيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خنيس رضي الله عنه وسيدنا خريم رضي الله عنه وسيدنا خولي رضي الله عنه وسيدنا خوات رضي الله عنه وسيدنا خداش رضي الله عنه وسيدنا خراش رضي الله عنه وسيدنا خارجة رضي الله عنه وسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خليد رضي الله عنه وسيدنا خليفة رضي الله عنه وسيدنا خبيب رضي الله عنه وسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وسيدنا ذكوان رضي الله عنه وسيدنا ربيعة رضي الله عنه وسيدنا ربيعي رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا راشد رضي الله عنه وسيدنا الربيع رضي الله عنه وسيدنا رخيلة رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا السائب رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سبرة رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سويبة رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سماك رضي الله عنه وسيدنا سفيان رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وسيدنا سليط رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا شجاع رضي الله عنه وسيدنا شماس رضي الله عنه وسيدنا شريك رضي الله عنه وسيدنا صفوان رضي الله عنه وسيدنا سهيب رضي الله عنه وسيدنا صبيح رضي الله عنه وسيدنا سيفي رضي
رضي الله عنه وسيدنا الضحاك رضي الله عنه وسيدنا الضحاك رضي الله عنه وسيدنا الضمرة رضي الله عنه وسيدنا تليب رضي الله عنه وسيدنا الطفيل رضي الله عنه وسيدنا الطفيل رضي الله عنه وسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وسيدنا عبيدة رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عياض رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عكاشة رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عماد رضي الله عنه وسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عويم رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وسيدنا عوف رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبد رب رضي الله عنه وسيدنا عبدة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عائذ رضي الله عنه وسيدنا عصمة رضي الله عنه وسيدنا عسيمة رضي الله عنه وسيدنا عبس رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عبادة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله وسيدنا عبد الله رضي الله عنه 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 وسيدنا العجلان رضي الله عنه وسيدنا عتبان رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عدي رضي الله عنه وسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا غنام رضي الله عنه وسيدنا الفاكه رضي الله عنه وسيدنا فروة رضي الله عنه وسيدنا قدامة رضي الله عنه
وسيدنا قتادة رضي الله عنه وسيدنا قطبة رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا لبدة رضي الله عنه وسيدنا مهجع رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مدلاج رضي الله عنه وسيدنا مصعب رضي الله عنه وسيدنا معمر رضي الله عنه وسيدنا مرثد رضي الله عنه وسيدنا المقداد رضي الله عنه وسيدنا مصطح رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا محرز رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معن رضي الله عنه وسيدنا مبشر رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا معن رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وسيدنا المجذر رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معقل رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا محرر رضي الله عنه وسيدنا مليل رضي الله عنه وسيدنا نضر رضي الله عنه وسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وسيدنا نعيمان رضي الله عنه وسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستعون صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا وهب رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا وديعة رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا ودقة رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا هانئ رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا هبيل رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا هلال رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا يزيد 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 رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا أبي سنان رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا أبي مرتد رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا أبي مخشي رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا أبي كبشة رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا أبي سلمة رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا أبي سبرة رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا أبي حذيفة رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا أبي عقيل رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا أبي الحيثم رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا أبي مليل رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا أبي لبابة رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا أبي حنة رضي رضي الله الله عنه عنه وسيدنا أبي حبة رضي رضي الله الله عنه عنه
وسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وسيدنا أبي داود رضي الله عنه وسيدنا أبي سليط رضي الله عنه وسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وسيدنا أبي اليسير رضي الله عنه وسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة بلا أن مدام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهدائي توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية وصريف مكائد العدا والطوف بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس الكرباء عن العاصين والعطباء وكل بلية ووباء بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم
من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنج من البلاء الصعب بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن تردد فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تعفي بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البري بلا حد ولا حصر وآل سادة غري وأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ബഹുമാനികളെ, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മഴയില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം വലിയ കഷ്ടപ്പാടിലും പ്രയാസത്തിലുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ മക്കൾ, പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ, പക്ഷിപർവാദികൾ, അതുപോലെ തന്നെ കന്നുകാലി മൃഗങ്ങളൊക്കെയും കഠിനമായ ഈ ചൂടിൽ പ്രയാസമനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളായ നമ്മുടെ നേതാക്കളും സാദാത്യങ്ങളും നമ്മളോട് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. മഹത്തായ ബദർ മൗലിദ് നമ്മൾ ഓതിക്കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ, ആമീൻ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ രാവിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആമീൻ. ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഒരു 51 തവണ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി, കുറച്ച് തഹ്ലീലും കുറച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ദുആ ചെയ്യാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ ആ ഒരു കാര്യത്തെ, വിശിഷ്യ മഴ, അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്തിൻ്റെ മഴയായി, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മഴയായി അള്ളാഹു നമുക്ക് മേൽ മഴയെ വർഷിപ്പിച്ച് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒട്ടും വഴുകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് മുത്തുമിനീങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ മക്കൾക്കും പ്രായം ചെന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള റഹ്മത്തിൻ്റെ മഴ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മേൽ വർഷിപ്പിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു, മഴ ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ചൂട് കഠിനമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ ചെയ്തികളെ കൊണ്ടാണ്. ലഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബർരി വൽ ബഹർ ബിമാ കസബത് ഐദിന്നാസ്.
കടലിലാണെങ്കിലും കരയിലാണെങ്കിലും അതുമൂലം കരയിലും കടലിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയമാണെങ്കിലും മറ്റ് പ്രതിഭാസങ്ങളും മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളും എന്താണെങ്കിലും അതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ചെയ്തികളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ നിന്ന് മോചനം തേടി, പാപമോചനം തേടി, അതിൽ നിന്ന് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി പടച്ചറപ്പിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത്. ഫഖുൽതു അസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ. നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾ പാപമോചനം തേടുവിൻ. ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ, അധികരിച്ച് പൊറുക്കുന്നവനാണ്. അവരോട് നിങ്ങൾ പാപമോചനം തേടുവിൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പാപമോചനം തേടുകയാണെങ്കിൽ യുർസിലിസ് സമാഅ അലൈക്കും മിദ്റാറാ, വാനലോകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റഹ്മത്തിൻ്റെ മഴ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുവോളം നൽകുമെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ, ഒരു 51 തവണ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി, കുറച്ച് തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി, കുറച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം. ജദ്ദിദൂ ഈമാനക്കും വനവ്വിറൂ ഖുലൂബക്കും
وزينوا ألسنتكم بقولي لا إله إلا الله 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 لا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة السعادة اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء. اللهم نفر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمالنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا وتعيذ من ماتوا منا وتعيذ من دفنوا في مقبرة هذه المحلة من عذاب القبر وتؤمننا وإياهم من الفزع الأكبر وتنجينا وإياهم عن دار البوار وتسكننا وإياهم الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار وأصحابه الأخيار. أرحم الرحيم കരുണക്കടലായ രാജ സയ്യിദായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ നീ ഹായിബാക്കല്ല റഹ്മാനേ. പ്രത്യേകിച്ചും അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ദുആർക്കുന്ന ദുആഇനെ നീ തട്ടിമാറ്റല്ല റഹ്മാനേ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ തേട്ടം കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും വന്നുപോയ മുഴുവൻ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് പൊറുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് പൊറുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബ
കുടുംബാദികൾക്ക് പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. മേൽ പറയപ്പെട്ടവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ രോഗികളുടെയും രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ രാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നല്ല മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സഫലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ചും പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളെല്ലാം മഴയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, കഠിനമായ ചൂടുകൊണ്ട് പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കളുണ്ട്, പ്രായം ചെന്നവരുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ, ജന്തുക്കൾ, പടച്ചവനെ പക്ഷിപർവാദികളെല്ലാം വലിയ കഷ്ടപ്പാടിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലുമാണ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ നാഥാ, നിന്റെ മഹളായ ഫضل കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മഴ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മഴ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ റഹ്മാനായ നാഥാ, ബദർ മൗലിദ് സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ രാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദുആ തട്ടി മാറ്റല്ല തമ്പുരാനെ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ദയാലുവായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഖൈറായ മഴ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഔദാര്യമായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മഴ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അസ്ഹാബീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മഴ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്തായ ഫضل കൊണ്ട്, ശറഫ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മഴ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നബിയാക്കളെ ബറക്കല്ലാഹ്, മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ മഹത്തായ ദർസിനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമക്കൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ അഖലും ഫഹമും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉഖറവിയായ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉഖറവിയായ ഹാഫിളുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇഹത്തിലും പരത്തിലും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും പരിശുദ്ധ ദീനിനെ ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ല മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഇജാബത്തിന്റെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ കൊട്ടിയടക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ, വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും, വല്ലുപ്പമാർ, വല്ലുമ്മമാർ, അങ്ങനെ അനേകം ആളുകൾ, എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ, ചൊല്ലിയതിൻ്റെ മിസ്ല് സവാബ് ഈ നിമിഷം തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഖബർ ജീവിതം നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മീസാൻ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സിറാത്ത് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു വിഷയത്തിലും ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഒരു വിഷയത്തിലും ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഒരു വിഷയത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ തകർത്തെറിയല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. തഅല്ലുമിലും തഅലീമിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും മാനക്കേടിലാക്കല്ല റബ്ബേ. ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ നാഥാ, പരിശുദ്ധ രാത്രിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ببركة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد